Assalamualaikum. Hi. Can you all hear my voice? Kalau dengar, boleh tolong komen dekat situ. Miss perlukan pertolongan di sini. Can anybody hear my voice? Dengar, Miss. Okay, thank you, Owen. Thank you so much for responding. Okay, you all don't be shy. Okay, just chat je dekat situ. Tak ada salah, tak ada betul. You boleh chat apa you nak cakap kat situ. Okay, Miss tak marah pun. Yay, thank you, Valerie, Nick, Crystal, and Owen. I miss all my students, where I can see them face to face, hear you all laughing, joking. Itu semua semangat actually untuk a teacher. I can't wait to finish chapter 4. Parabola is quite easy. Quite easy, yes. Lebih kurang sama je dengan ellipse cara dia. Okay, yang penting tahu term-term penting. So, it's quite nice. Actually, antara circle, ellipse dengan parabola, ellipse dan parabola lah yang senang. Hi Miss Farzana, hello. Rock tak suara Miss? My voice. Is it nice to hear? Miss you too, Miss. Yeah, I really miss my students. Where can I see you all face to face? Gurau-gurau, marah-marah. This all make me happy. I mean, where I can take care of you. Hi, Irdina. Udah makan belum? Sudah makan. Alhamdulillah. Have you all had your breakfast? Have you all had your dinner? Is it the clock already? Dengar, Miss. Dengar. Thank you, Intan. Betul-betul kita ni buat live kan? I mean like where we can talk and I read your comment. Hai Miss, harap Miss sihat. Hello Tony, Ahida. Doakan Miss sihat. Miss tak sedap badan dan suara pun. Okay lah, tekak dah tak sakit. Cuma masih seselma. Bila lah nak baik ni kan? Dah 4 hari dah. How was your day? How you all doing? Hari ni hari Sabtu kan? Esok hari Ahad. Hari Ahad mungkin saya nak buat quiz lah guys. Let me think, how can I do that? Only 40 of you. I'm still waiting. Dah start kan? So nak start dah mak. So the kelas. Kami doakan Miss sihat. Semoga Miss sihat. Kesiannya Miss. We are happy. Owen, you are happy? Wow, I'm very happy to hear that. Thank you, Syaf. Get well soon. Okay. Belum. Pukul 8 lagi. Tunggu lagi. Mana yang lain tak masuk lagi ni? I am supposedly to have 119 viewers. I mean like watching now should be 119. Tapi semalam dah 80 orang je dan 70 orang watching now. That. Tapi 80 90 tu kira Miss nampak ramai lah juga. But this is your
compulsory classes. So you all should attend even though you are just listening it to it. Itu pun dah memadai dah kalau kamu dengar sahaja. Kalau belum bersedia nak menulis, tak apalah, dengar je dulu, fahamkan konsep dulu. Doesn't mean maybe tengah solat Miss. Pukul berapa ni? Oh, ya Allah, Masya Allah. Husnuzon, brother. Alhamdulillah. Hello, Micha. Hello, everybody who is watching right now. 50 people is watching right now. Oh, Miss cakap, welcome to the stream. Welcome to the live stream. Jangan lupa kasih like, kasih share. Yes, you all may do it if you want to do it. You can share with your friends who wants to listen, who wants to learn Parabolas tonight. You can do that. Faith streamer. You can do that. Share with your friends. Belajar sama-sama. Lagi bagus. Okay, I can start now. 1 minit dah. So I should start now. InsyaAllah, Miss hanya ada 4 soalan sahaja yang akan dibuat selama 1 jam ni. Harapnya, tolonglah dalam 1 jam ni sahaja. So let me, because parabola tak terlalu banyak. Okay, parabola tak terlalu complicated macam circle. Hari tu 2 jam kita buat circle. Macam orang gila kan? Bukan kamu je yang gila mendengar. Saya gila bercakap tanpa henti 2 jam. So this one, kau main lagi Tony tu. Jangan lupa kasih like. 1K likes. Kau main. Itu jauh kot perjalanan Miss. Jauh lagi. Thank you anyhow. Support. Zehan, get well soon. Thank you. So 4.3 parabolas. A parabola is defined a set of points in a plane that are equidistant from a fixed point, focus. Okay, dia mempunyai focus and from a fixed line, directrix. Sebenarnya daripada ayat panjang-panjang ni, yang kamu perlu tekankan hanyalah pada bahagian ni, pada bahagian focus dan juga directrix. Yang ini These 2 things adalah penting tentang parabola. So what is parabola actually? What are the shape of parabola? So you all know this quadratic function, right? Dia adalah yang kuadratik yang senyum, kuadratik yang masam. You know, I love to mention in our class saying that, ni quadratic function. Ni adalah shape kuadratik yang senyum, kuadratik yang masam. Dan kita selain tu ada kuadratik yang bentuk C. Dan kita juga ada bentuk kuadratik yang berbentuk C terbalik. Kita selalu cakap macam tu sahaja kan. So sebenarnya selain kita sebut dia adalah kuadratik, we can also call it as a parabola. Itulah dia bentuk. Kita ada 4 shape jenis parabola. 4 shape beginilah. So in our parabola there is, okay, Miss guna contoh yang Miss dah sediakan ni, which is the senyum punya kuadratik. Kita panggil dia kita tak ada panggil dia apa-apa pun. What we have to do right now is we have to determine where is our center. Kita tak pakai center. Right, this is where I need to fokuskan nama-nama kepada parabola ni dulu. So pada yang kamu rasa 0, 0 ni, this is not what we call center. This is definitely not center. Okay, kebetulan sahaja soalan ni saya mengambil dia sebagai and we call this as a vertex. Okay, remember this is what we call as vertex. Let me write it down again. Okay, so this is vertex. And dalam parabola, remember dalam parabola kita ada focus. Dan focus tersebut, coordinate of the focus, tak tahulah apa dalam ni. Tak nak, kita bukannya buat soalan lagi pun. So I'm trying to say right now, we have a focus dalam parabola. We have a focus dalam parabola yang mempunyai kepanjangannya, yang mempunyai lengthnya bernilai P. P adalah nilainya, tapi kita tak tahulah nilainya. Ini hanya teori. Okay, so opposite of this vertex, okay, tak naklah buat macam ni. Miss nak buat begini. Miss nak copy je, duplicate benda ni. Duplicate, it means that
it must have the same length of P, di mana opposite of the vertex adalah kita panggil sebagai directrix. Itulah dia. So kita ada dua benda penting dalam parabola. Yang pertama adalah focus, this one. Focus F, kita panggil dia F, dan dia ada koordinat. Focus mempunyai koordinat. Dan directrix pula, kita hanya perlu cari function Y. Kenapa Miss tahu dia function Y? Sebab ini adalah line Y. Okay, this is a function of Y. Y equals to -1 or -2, -3. So you must be good at that. You must be good at naming of the function. Okay, boleh tak Miss nak recall sekejap? Miss nak recall sekejap supaya semua student Miss, sama ada dia cepat ataupun dia lambat, it's okay. We are learning process. Lain orang, lain cara pemahamannya, lain tangkapnya. It doesn't matter if you're fast, if you're not fast. It doesn't matter. Just be honest with yourself. Be honest with yourself. If you do not know, you must be honest. Be honest with yourself at least. Honest dengan diri kamu yang kamu tak faham. Miss tak faham. Boleh tak terangkan lagi? Itulah maksudnya honest. Okay, so this is where I want to let you know that. Okay, saya recall sekejap ya. Let me recall naming of the function. Okay, you know that this is y-axis, this is x-axis. So the function of x-axis adalah di sini. Betul tak? So this is x equals to 1. This is x equals to 2. This is x equals to 4. So this is function x. Okay, function x. So x equals to 1, dia adalah vertical function. You know the naming of the function, you must know this already. This is the most basic. Okay, Miss highlightkan benda ni supaya Miss tak nak ada siapa pun student Miss yang mempunyai masalah membaca, menamakan directrix tersebut. Okay, so you do know that this will be a function of bawah 0. Bawah 0, y equals to -1, and here will be y equals to 1, and here will be y equals to 2. So you must know the naming of the function. Okay, the naming. This is what I meant, the name. Okay, so in this case, what line biru yang saya buat semua ni, itulah maksudnya directrix. Okay, function tersebutlah. So in this case, kalau parabola yang senyum macam ni, directrix dia of course lah merujuk kepada function of y equals to, I do not know, it's according to your soalan lah. Your soalan punya kata 3 lah. Mengikut nilai P actually. It's always referring to your value of P. Jadi dalam menjawab soalan parabola, fokus penting, nak cari koordinat fokus tu penting, dan nak mencari nilai P tu sangatlah penting. Okay, macam mana nak cari nilai? So now kena refer. Miss ada buat dua jadual. I do not know whether, I cannot remember whether in your notes, kuliah notes, ada yang ni ke tidak. But this is my own table where we have this. Boleh tak kita refer kepada parabola yang senyum dulu? Okay, parabola yang senyum. Okay, do you remember parabola yang senyum? Maybe I should use this first lah. Okay, you know that kuadratik yang senyum, you terus tahu functionnya adalah y equals to x squared. You know this is literally, oh my god, this is easy. This is positive quadratic. Kalau kuadratik yang masam, I know y is equals to -x squared. Yeah? Okay, this senyum y equals to x squared. Okay, and then kalau
Okay. uh, right. So kalau berbentuk C, you know that X will be equals to positive. X equals to positive Y squared. Kalau C yang terbalik, X is equals to negative Y squared. You know, all of this, all of what I said here, this is all our basic things. Miss hanya recap sedikit sahaja, okay? So now cumanya dalam parabola punya function, dalam parabola punya equation, what we call standard form, kita tak tulis macam ni. Kita bukan takat tulis macam kuadratik biasa sahaja. No, what we do is we have a bit different kind of writing it. So if you look at this, hang on. So cara nak tulisnya adalah dia terbalik tau. If you want me to relate this, dia tulis, cara tulisnya agak terbalik. Dia tulis dulu x squared and then it's equals to y, but it contain 4p. Okay, so this is your parabola punya standard form. Dia agak terbalik. So kamu kena pandai-pandai sendiri fikirkan. Okay, kalau kamu tak nak hafal benda ni, which you don't have to hafal at all. What you need to do is just remember the basic shape and also the name of the function. Itu je yang kamu perlu ingat. So yang ni kamu suka-suka hatikan je lah, terbalikkan y, suka-suka hatilah terbalikkan x squared dan y ni. Faham ke maksud Miss? So it's, yang penting dia makna yang sama. Cuma yang membezakan parabola ada 4p ni. 4p ni ada yang negatif 4p dan juga ada yang positif 4p. Positif 4p bermaksud dia senyum. Kalau you ada negatif 4p bermaksud dia masam. Sebenarnya senang sangat. You tak perlu hafal segala apa yang Miss listkan di sini. Kenapa Syarul dengan Elvis buat simbol emoji loading ya? Is it loading the line? Can I ask about that? Ada masalah ke dengan line tu, Syarul? Dengan Elvis? Ada masalah dengan line ke? Ke tak faham apa Miss saja? Boleh tak siapa-siapa bagi pencerahan pada Miss? Is it okay? Is it understand what I'm saying right now? Walaupun Miss tak masuk lagi soalannya kan? But can you basically understand apa yang penting tentang parabola? Hi Miss Priscilla. Pres is my ex-students. Batch berapa ya Pres? 2018, 19? Faham Miss, okay. Alright, okay. So basically what I am trying to say right now is, okay, okay, let me recap lagi sedikit. Okay, Miss cakap lagi sekali ya. Ini vertex yang kosong-kosong. Okay, ni adalah vertex yang kosong-kosong. So you will see that everything here is 0, 0. Vertexnya pada 0, 0, 0, 0, 0, 0. And then if you see, this is what I'm talking about just now. Okay, kita ada senyum sebab itulah dia positif P, positif 4P. Kalau di parabola you masam, bermaksud dia negatif 4P. Alright. Okay, so kalau kamu observe semua ni, tak tahulah boleh nampak ke? Kalau kamu observe semua ni, kalau kamu observe dua ni, you akan perasan fokus sentiasa di dalam link lekuk tu. Di dalam parabola, di dalam area parabola, fokus sentiasa di dalam. Manakala vertex berada di luar vertex. Manakala vertex berada di luar parabola, opposite of the parabola. Okay, this is the Ya Allah, apa aku cakap ni? Sorry guys, what I meant is the directrix. Directrix berada di opposite of this
of this parabola. That is directrix. Okay. So, kena hati-hati dekat positive 4P dengan negative 4P. It's only that place. Yang ini pun sama je lah sebenarnya. Okay. Basically it's not that really hard. Okay, apa kata kita daripada membebel panjang-panjang sangat tentang intro. Let's have a go. Let's straight away and have a go with example 1. So example 1, you have dekat sini, apa kata kita recap sekejap macam mana kita nak tulis. Okay, kalau Y pasangannya adalah K. Y minus K the whole thing squared equals to 4P times with X minus H the whole thing squared. Kat sini means mesti tertinggal square ni. Sekejap ya, kena tambah color. H favorite. InsyaAllah. Tak apalah, dia tengah bengong sekejap. Sekejap ya. Okay. So now this is squared. Means tertinggal squared dekat situ. If I'm... No. You see, what I did here is wrong. This is not ellipse. Sometimes when I did some certain wrong things, it's quite good, you know. It's quite good when I did something wrong there. It's not about me just realizing it wrong. Bukan satu kurungan sahaja ke yang ada squared. Exactly. Do you remember y is equals to x squared? Okay, this is senyum. Okay, bila senyum, parabola yang senyum, hanya x squared sahaja yang ada squared. Manakala y tiada squared. So this is what we call parabola. Itulah parabola. Parabola lain dengan ellipse, lain dengan circle. So, maknanya sini tak boleh ada squared. Manakala sini pun tidak boleh ada squared. Okay, but this function, our function right now, is not, you boleh teka. Dari sini you boleh teka actually. You nampak y yang squared. You nampak y yang squared. It's sort of like cara baca kan. You buatlah kat tepi ni. X is equals to y squared. Cara baca. Sebab y yang squared, x tak ada squared. Therefore, apa shape dia? Apa basic shape dia? Basic shape dia adalah, and then the positive pula tu, the positive 12. So basic shape-nya adalah begini. Bentuk C. This is the basic shape. So you keluarkan basic shape, it is very good as a starting point. You know that, oh, this is going to be my shape. But the thing is, I must have a vertex. Vertex adalah di sini. Dan vertex adalah dibaca melalui K dan H. Okay. Dan K dan H kamu adalah, refer kepada soalan kamu lah. Soalan kamu kata, y dia, this is K, right? So this is H. Therefore, H kamu 3, K kamu 2. So 3, 2. So your vertex is 3, 2. That's your coordinate. How about your P? Your P is here. You compare it with your equation. Therefore, the vertex for P is equals to 12. Comparekan saja. And then your P is equals to 3. So now, you dah ada dua perkara. Okay, first step cari vertex. Second step cari P. Third step, actually, you cari focus. You cari focus. Your focus. What I meant is your coordinate. So, kalau you tak nampak terus buat coordinate, you jangan terus buat coordinate. What you can do is just sketch it. You sketch it, do it nicely. So, mana nak start? Takkan nak terus start dengan focus. Impossible. What you can start with is
Label dulu X dan Y. Apa-apa buat ellipse, buat circle. Circle tak adalah. Circle tak ada lukis sangat. Buat ellipse dan buat parabola, wajib label. Label X, Y, coordinate. Axis. Labelkan axis tersebut dan cari ni. Cari vertex dulu. So, cari vertex dulu. So, 3 area sini, 2 area sini. So, this is your vertex. This is your vertex. You labelkan V. Okay? Maybe I should bring my ni ke sini sikit. So now, this is my vertex. And I know my shape. My basic shape is bentuk C. Therefore, I try to lukis it. Lukis. Oh, looking nice. Oops, don't. Jangan nakal-nakal, jangan terlalu besar. So, yeah, this is my basic shape. You know, basic shape dah ada. Senang lah, macam terus lukis je. So now your job is to find your P, your focus. Your focus is inside here, but you do not know what's the coordinate. So in order to know your focus, right? In order to know your focus is actually, it's actually having the length of P. The length of P. So the length of P kamu adalah 3. So kalau dia P kamu 3, jadi dia bergerak 3 unit. Dia seolah bergerak 3 unit. Jadi dekat sinilah fokus kamu. Dia tambah 3 unit. So what I should write here is, actually this is what I'm going to do. Hang on. So this is my length of P, which is 3. Sebenarnya saya tak nak letak equals to 3 tu, sebab kat sini saya dah letak 3, P equals to 3. Therefore, I just put 3. I just put P over there. And I also must understand that this will also having my P. P saya sangat penting untuk tentukan kedudukan fokus dan juga kedudukan apa ni kita panggil ni, directrix. So, kedudukan directrix bukan nak cari koordinat. Directrix bukan koordinat. Directrix sebenarnya adalah your function. Your function here is x equals to 0. This line is referring x equals to 0. This is what we call directrix. Manakala fokus yang saya tertinggal tu, okay, dia tambah 3 unit. 1, 2, 3. Dia tambah 3 unit, jadinya fokus saya, apa benda yang remain ya? Apa benda yang remain? Boleh tak saya tanya? Okey lah, kalau saya nak buat dotted line juga. Sebenarnya tak kisah pun, dotted line ni boleh buat je. Kalau dotted line ni nak buat, just be careful lah. Okay, be careful here. What is the function that kekal? Maksud saya koordinat yang kekal dekat sini adalah x. Adakah dia? Astaghfirullah. Adakah dia x? Bukan x. Sini adalah y equals to 2. Therefore, here is where coordinate y kekal. Okay, koordinat y semua sama. Therefore, kat sini kekal. Stay. Koordinat number 2 stay. Yang berubah adalah di mana fokus ni tambahkan dengan 3 unit. Jadinya, daripada dia 3 sahaja, daripada asalnya vertex ni, ialah 3 sahaja, dia tambah P, tambah nilai P, therefore tambahlah nilai 3. Jadinya fokus kita adalah 6,2. That is our coordinate. So actually dalam graph ni, you dah nampak dah. You dah boleh nampak. But
But yeah, you dah boleh nampak kan. Cumanya Miss sengaja buat Miss memang sengaja buat this one. If you can see what I'm trying to do right now here is Miss sengaja tulis function tu. Dotted line Miss sengaja buat dan directrix pun Miss sengaja pinpointkan dia. Because it's good to know. Because it's good to just write down the dotted line for both things. It's quite important. So selain tu, yang ketiga step keempat adalah di mana directrix is equals to directrix dot x is equals to 0. Lengkap lah nak katanya dalam exam parabola, you must always remember to list down directrix sebab dia yang minta kan. Okay, list down the coordinate focus dan juga P. P kalau tak ada nilai P, macam mana nak buat cari fokus, macam mana nak cari directrix. So this is quite important lah. Okay, Miss teruskan dengan soalan seterusnya. So now, if you do not know where to start, you mesti cari siapa yang square. And then you macam random tau. You know you random. Maksud Miss, apa yang random, you keluarkan sekejap. Tips keluarkan. Keluarkan benda keluas ni. Keluarkan x squared ni, walaupun dalam ni ada something kan, you janganlah bother, you biarkan je. X squared is equals to y. Jadi what shape is this? Oh, ini macam kalau aku terbalikkan dia, aku akan dapat y is equals to x squared, which means this is parabola yang senyum. This is quadratic yang senyum. So this is my basic shape. And then how do I know dia senyum? Sebab dia positif. Dia positif P. Kat sini dia positif 5. Kalau dia kata negative 5, Miss kenalah buat dia masam. So actually tips dia, you keluarkan yang paling basic begini. Lagi senang nampak dan tak careless mistakes. Is it okay? So now your job is to compare it with x minus, pasangan x adalah h. Dan dia ada squared, follow ada squared. Mine equal it with 4p times it y plus k. Pasangan, is it plus? Careful. Pada asalnya, function dia adalah tolak. Semua di sini adalah merujuk kepada tolak. Dan sini adalah 4p. You must remember the standard form. Okay. Kalau you tak ingat standard form ni, agak sukar lah untuk you buat parabola. So remember, it's always negative in the middle there. And only one of them is squared. Sebab tadi saya dah explain kan. So now our job is to find vertex dulu. So now vertex. Vertex adalah HK. So H kita adalah 1, K kita adalah negative 2. So that is our vertex. So you must be careful here, ya guys. You are trying to compare it with your K. Okay? You are trying to compare it with your standard form. So you mesti buat standard form ni supaya you tak careless. Okay, okay, nilai K di sini merujuk kepada negatif 2 lah. Sebab tu dia jadi positif 2 kat sini. So imagine you masukkan negatif 2 di sini. So negatif bertemu negatif sebab tu dia positif. Okay, if let's say some of you didn't know. Alright. So vertex dah settle. Tinggallah kena cari pula P. So P refer dekat situ. 4P is equals to 5. Therefore P is equals to 5 over 4, iaitu 1 point something.
0.25. Okay. So now dah ada nilai P, boleh cari fokus. Okay, boleh cari nilai koordinat untuk fokus. Untuk cari nilai fokus, what do you think koordinat apa yang stay? Is it coordinate X or coordinate Y? Which one yang stay? If you cannot imagine it, if you really cannot imagine it, you must just straight away sketch it. You jangan tunggu lama-lama fikir nak cari apalah dia punya fokus ni ya. Tidak. Jangan buat macam tu. Just straight away lukis cantik-cantik, label X dan Y. And then cari vertex terus. Okay. Cari vertex terus. Cari vertex terus iaitu dekat 1 dan juga negatif 2 area sini. So this is your V. And then your shape is senyum. Okay, don't be afraid. Just buat bentuk. Buat bentuk senyum. Ala-ala gitulah. You tengah sketch. You janganlah rasa you punya graph tu perlu perfect. Tidak. Okay, ia tak perlu cantik sangat pun. Yang penting nampak bentuk tu betul. Okay, so now kita juga tahu di dalam parabola akan mempunyai fokus dan di luarnya akan mempunyai directrix. Okay, dalam parabola akan ada fokus. Luar akan ada directrix. Directrix dekat sini kita akan tahulah. Directrix dekat sini adalah y, function y. This is y function, but I do not know yet the value. Belum tahu. Jadi biarkan. Alah, you roughly draft sahaja, draw sahaja. And then nak dapatkan idea tu sahaja. And then dekat sini kan Miss suka buat dotted line. This is where I told you before, I love to make a dotted line untuk vertex sebenarnya. Saya minta maaf lah kalau dia tak agak simetri apa yang saya tulis tu kan. But this is what we call as x is equals to 1. This is not our directrix. This is just where I love to do it. And dia tak wajib pun, but I love to do it because it's make me focus. And from this kuning punya dotted line ni, I know where is my focus, which is by this is not my focus yet, but I'm just thinking, this is what? This is 1, negative 2, right? Maybe I should use this. Okay, yang stay akan adalah 1. Fokus kita yang stay adalah 1. Yang stay adalah x coordinate. Sebab tu saya suka buat x equals to 1. Because I know which will be staying. Okay? The one that will be staying is x coordinate. Dan yang akan berubah adalah y coordinate. Betul tak? So, bila dia berubah dari vertex. Vertex kata dia adalah negatif 2. Tetapi dia naik sebanyak 5/4. So that's your coordinate. So coordinate fokus kamu adalah 1, negatif 3/4. There you go. That's your focus. Negatif 3/4 dekat mana? You kena label, kena cari pula. So it's around here. Memang betul yang saya randomly buat cross tu. Memang betul dia dekat bahagian ni. Sebab dia negatif 3/4 kan. So nak label pun boleh, tak nak label pun tak apa. Maksud saya yang ni tak wajib. Yang ni wajib. Yang ada huruf F tu wajib untuk label. Jadi kalau dekat situ dah kita punya, kalau dekat sini dah kita punya P, jadinya bawah ni pun akan ada kita punya P juga. This is our P, this is our P. Therefore, our directrix is here. I'm just going to use the dotted line saying that, oh, this is my directrix. My directrix is
y equals to, how do I know? How many? How do I know? So I must focus with coordinate y. Coordinate y kata negative 2 kan? So directrix kat sini, directrix kita adalah negative 2. Koordinat negative 2 akan bergerak. Turun sebanyak berapa unit? Turun jadi tolak. Turun sebanyak 5/4. Turun sebanyak 5/4 unit. Therefore, jawapan directrix adalah y bersamaan dengan negative 13/4. Directrix dekat sini adalah merujuk kepada y equal to, kejap y equals to negative 2. Is it clear everybody? Boleh faham ke? Boleh faham ke you all? Can I have a chat over there? I mean, if you can, yeah, clear miss. Thank you. Anybody? Siapa-siapa je, tolonglah chat dekat situ. Miss suka baca sebenarnya. Okay, let's move on then. Faham miss. Thank you. Okay. So now, let's move on to the example 2. Itu je yang saya ada. So now write down the equation of the given parabola. Oh, dia minta dalam standard form. Dan yang diberi pada kamu sekarang ni adalah bentuk GE, General Equations. So macam mana daripada GE nak menjadi SE? Macam mana daripada GE nak menjadi SE? It is actually by completing the square. Okay, so what we are going to do right now is x squared plus 8x plus 4y plus 12. Tak nak lah. Sorry guys, I'm gonna use a different color. I'm trying to describe x squared plus 8x adalah satu group dan group yang lain adalah tambah 4y tambah 12 equal it to 0. So, to completing the square, we must focus at the x term. Jadi, yang penting sini, you coefficient 1, therefore, you buat bracket plus 4. Sebabkan ia plus, you follow plus in a bracket of squared minus 4 squared. Whereas yang di belakang ni, you kena hati-hati, you kena factorize dulu. Bila you factorize, you akan dapat y plus 3 over here equals to 0. So, yang depan ni sahaja yang Miss dah buat completing the square. Yang belakang Miss belum buat completing the square. Yang ni dah completing the square, belakang belum. So now Miss salin je dululah. Yang belakang ni Miss kena hati-hati buat big bracket. Miss tertinggal square ke? Apa Miss buat ni? Astaghfirullah. Dia bukannya square. Kenapa Miss nak? Oh my god. I'm so sorry. Miss tak perlu cari intersection point ke Miss? Intersection point apa ya? Intersection point apa ya Hafiz? Okay. Okay, I'm sorry my dear. What I did here is a bit wrong. A bit only. Okay. Tak teruk pun. Apa salah Miss ni? Sebenarnya completing the square hanyalah di bahagian depan saja. Completing the square adalah di bahagian depan saja. Sebab depan saja yang ada x squared. Again, I'm not focused. I didn't focus here. I'm so sorry. Jangan marah saya, okay? So here is where ada square. Jadi depan ni je lah yang ada completing the square. Belakang ni tak ada. Nak buat apa completing the square kalau dia memang tak ada? Jadinya padamlah. Padamlah dan duplicate lah. Benda ni sama je. Ni ha.
Okay, so completed the square di bahagian yang ada square sahaja. Okay, remember that, yang ada square ni sahaja. Barulah you completing the square. So now you kembangkan, you tinggal kembangkan, you biarkan square tu kekal. Square tu biar di situ, tapi 4 square expand it, solve it. 4 square is 16 plus 4y plus 12 is equals to 0. So x plus 4 squared minus 4 plus 4y is equals to 0. Jadi dekat sini, jadikan the whole thing squared as a subject. The rest of it bawa pindah. Negative 4y plus 4. So dekat sini, you boleh jadikan dalam bentuk standard form. Jadikan dalam bentuk standard form. Make sure keluarkan negative 4. Dan dalam ni, factorize kan lah maksud Miss. So tinggallah y minus 1. Y minus 1. So here you will see that this is actually your P. This is the area of 4P. Negative 4P sebenarnya. Okay. Sebab dia negatif kan. So kenalah comparekan dengan negative function punya. So okay lah. Nak miss juga comparekan dengan standard form kan. Okay. Standard formnya adalah X minus H squared is equals to negative 4P in the bracket of Y minus K. Itulah standard form. Jadi dari situ kamu boleh nampak terus H kamu apa, vertex kamu apa. Therefore your vertex is actually koordinatnya adalah HK. So H dekat sini adalah negative 4, K kamu adalah 1. So this is your vertex. Vertex mesti wajib dicari dahulu. Manakala negative 4P akan dikomparekan dengan negative 4. Just use it. You kena pandai cari standard form yang tepat untuk di-compare. Okay. Sekejap ya. Hafiz tanya masa mau sketch tu kan ada intersect. Ini soalan mana yang Hafiz tanya ni? Soalan mana yang Hafiz tanya ni? Tak perlu cari intersection point ke? Intersection point? Macam tak perlu je. Miss, kejap. Saya tengok Hafiz ada DM kat sini. Nak cari intersection point? Apa maksudnya nak cari intersection point? Saya tak faham lah Hafiz. Cuba elaborate lagi. Try again. Don't give up. Okay. Setakat ni apa yang perlu hanyalah cari vertex punya koordinat, cari focus punya koordinat dan cari directrix. 3 perkara je untuk parabola. Setakat ni selain daripada tu tak ada apa yang penting kat situ. So P is equals to 1. Now settle lah bahagian penting. So now I'm gonna make this smaller because I'm gonna need some space. I'm gonna need some space untuk lukis. Sebab dia yang minta kan. Dia yang minta, I need to sketch each graph. Therefore, cari dulu basic shape. Basic shape dia apa? Senyum ke, masam ke, bentuk C ke, C terbalik. So, basic shape dia adalah X squared bersamaan dengan Y. Is it Y or negative Y? It's a negative Y. Therefore, it's sort of like Y is equals to negative X squared. Jadi, dia adalah parabola yang masam. Itulah cara saya buat parabola supaya saya tak careless. Saya main tukar-tukar. Bila saya main tukar-tukar, saya jelaslah, saya tak perlu hafal. And then dah buat basic shape tu agak mudahlah sikit. Terus cari vertex. Vertex adalah negative 4, jauh sikit. Negative 4 dan juga 1. So this is my V.
Dia akan berbentuk masam. Lebih kurang ginilah. Tak perlu perfect sangat pun. Okay. See, bila you dah ada basic shape kan guys. Bila you jelas dengan basic shape kamu, you tak ada problem tau. Langsung tak ada problem. So, keluarkan basic shape tu penting. Especially yang ada negatif ni lah. Kalau tak ada negatif, habis lah. Kalau kamu tertinggal lah. So, nak dah cari vertex, bolehlah cari fokus. Fokus tak tahu dekat mana. Tapi ala-ala kat sini lah. Acah-acah kat situ. Ataupun dekat sini ke, sini ke. I do not know. I just randomly write it down. I do not know. But I can know by writing focus is equals to coordinate. Apa yang stay? Apa yang stay dekat situ? Boleh tak kita buat line yang stay? Carilah line yang stay. Apakah function di sini? This is y equals to negative. Is it y? Oh, bahaya. This is x equals to negative 4. Masya Allah. This is x equals to negative 4. So, you do know that apa yang stay? Negative 4 stay. Fokus kamu, negative 4 akan stay. Jadinya, yang tidak stay adalah koordinat y kamu yang bergerak. Koordinat y kamu yang bergerak sebanyak berapa unit? Sebanyak berapa unit tu? Okey, dia bergerak sebanyak 1 unit sahaja. Kenapa saya tahu dia bergerak sebanyak 1 unit sahaja? Sebab dah kata P tu. Dah kata P tu 1. Ni dah kata P tu 1 kan? Jadinya, dia bergerak sebanyak. So, yang saya lukis F kat sini salah lah. Sepatutnya, sini. Dia kata 1 unit saja. P adalah 1. P adalah 1. Therefore, our focus is there. So, dia random lah. Dia according to your answer. According to your P. Value of P tu penting. Lain soalan, lain nilai P-nya. So, kalau kat sini dah perbezaannya P, maka directrix pun, nak cari directrix pun, bezanya 1 unit lah. Betul tak? Ya Allah. Sekejap. Maka sini pun beza 1 unit. Kacau je lah V ni. Allah, kacau betul lah huruf V ni. Okay, V tepi sikit V. So now, saya nampak lah. Saya tahulah cari directrix dah. Our directrix is here. Ni directrix kita. Directrix kita bernilai, function yang bernilai y equals to. Ya Allah. Janganlah cepat sangat nak pergi directrix. Yang ni tak settle lagi. Sorry guys. Fokus kita tak settle lagi. Fokus kita dia turun Dia turun sebanyak 1 unit. Jadi tolak 1. Tolaklah 1 unit daripada vertex punya koordinat. Jadi negative 4, 0. Cari koordinat dari graf tu pun sebenarnya dah memadai dah. Sangat jelas. So now we can know our directrix. Y tambah 1 unit. So tengoklah koordinat vertex yang Y koordinat. Tengoklah bahagian ni. Ya Allah. Saya kan dah tak boleh cari dah highlight mana yang lebih cerah. Ni tengoklah koordinat Y. Dia tambah 1. Dia tambah 1 unit. So sini should be 2. Tambah 1 unit kan. Dan nama pun 1 unit. So sini 2 lah. So therefore, your directrix. Tulislah cantik-cantik juga. Your directrix. Y is equals to 2. Settle. So Miss kan. Miss jenis yang suka buat dua-dua. Miss suka jenis buat function tu dua-dua. Sebab
Miss rasa itu cara Miss fokus and elakkan careless mistake. So, you boleh label directrix. You tulis. Directrix tu wajib tulis ya. 3 perkara wajib tulis. Vertex, focus dan directrix. 3 perkara dalam parabola sangat penting untuk ditulis dan list out. Okay. So, now yang terakhir sekali dari Miss. Soalan yang terakhir. So, we can finish at 9. Yay. So, now, last from me. Tadi tu apa Ki kata? Saya rasa dia maksudkan Y or X intercept Miss. Yeah, I think so. Adakah itu maksud Hafiz? Maksud Hafiz nak cari X dan intercept, X intercept Y intercept perlu cari ke tidak ya? Adakah itu maksud Hafiz? Yelah kot. Saya rasa saya faham lah maksud Hafiz sekarang. Yang Ki kata tu. Betul. Intercept di sini tak perlu cari. Setahu Miss lah. Setakat ni lah. Nanti Miss confirmkan balik. Okay? Nanti Miss confirmkan balik. Intercept Y, intercept X, intercept wajib label ke tak? Setakat ni macam kita random lukis je kan. Setakat ni yang kamu semua pernah nampak saya buat ni. Saya random lukis je. Saya tak cari betul-betul intercept. Tak perlu kot. Tak payahlah kalau nak cari sangat intercept tu nanti pening. Later think. Nak senang kan. Okay. Jom kita fokus dekat ni dulu. Soalan terakhir. Saya harap cara saya mengajar, cara penulisan saya, cara step saya memudahkan kamu semualah. Adakah dia mudah untuk difahami, mudah untuk ditulis bila kamu buat latihan sendiri? Adakah kamu rasa okey cara Miss mengajar ni? Boleh komen dekat situ. So here is where we need to do CTS, completing the square. Dia akan jadi Y plus 4 squared minus 16. Belakang ni salin balik. Okay, so yang ini jangan nak kembangkan. Kita penat-penat cari completing the square. Dah completing the square tak payah kembangkan. Kekalkan je begitu. So yang ini solve it. Negative 12 plus 22. Negative 16 plus 22 is 6, right? Positive 6 minus 2x is equals to 0. Therefore, y plus 4 squared, the whole thing squared, 2x minus 6. 2x minus 6. So, this is your standard form. Tapi kena comparekan lah. Y minus k. Y pasangan dia k. Y pasangan dia k. Manakala 4p jangan lupa tulis. Kalau kat sini positif. Sini pun positif. Positif lah. Positif 4p lah. So, belakang ni akan jadi x minus h. Ikut je apa kamu ada kat situ. Tapi Miss macam kurang satu step je. Tak? Apa yang Miss kurang satu step? Yang Miss kurang satu step adalah y plus 4. The whole thing squared equals to 2. Bawa keluar x minus 3. Sebab dari situ barulah Miss berjaya untuk comparekan dua ni. Baru Miss dapat comparekan maksud P tu, nilai P tu. So now, sebelum tu, dari sini kita brainstorm sekejap. Brainstorm nak cari basic shape. Nak cari basic shape, keluarkanlah apa yang squared. Oh, yang squared ni adalah bahagian y. So y squared is equals to x. X tak ada square, so x is 1. In fact, x is positive, y is positive. Oh, kalau confuse bentuk ni, buatlah x equals to y squared. Oh, ni macam bentuk C. So, Miss macam main terbalik-terbalikkan je. Just nak bagi nampak apa yang Miss biasa ingat. Bentuk C macam mana function dia. This is how I learn and how I memorize things. Ikut kesesuaian anda semua ya. Yang mana kamu selesa, yang mana kamu suka. Ikut je lah. Ni cara Miss hafal. Kamu mungkin ada cara kamu hafal. And then you share with me. You share with your friends. I really love to see new ideas, you know. If you have
truly new ideas untuk cara mengingat, cara menghafal, itu sangat bagus. Tolonglah share dengan Miss mana-mana konsep pun. Miss sangat mengalu-alukan cara hafalan yang terbaik. So now, that is our basic shape settle. Now kena fikir vertex lah pula. So vertex kita adalah H dan K. Our H dan K dekat sini adalah, H kita apa? Tengok betul-betul. Pasangan H adalah dekat X. So 3 ngam. K kita negatif 4. Yeah, there you go. Vertex kena cari dulu. Apa-apa pun, vertex gonna come first. Okay? And then comparekan P. 4P bersamaan dengan 2. Therefore, your P is equal to 1/2. Okay? Your P is 1/2. So now I'm gonna make this smaller a bit sebab Miss nak melukis graph. Okay, Miss nak melukis graph. Allah. Okay, kadang-kadang kan x-axis, y-axis ni Miss suka buat tengah-tengah je sebab Miss tak tahu mana dia lebih besar, mana dia lebih pergi ke arah bawah ke atas ke, Miss tak tahu. Jadi paling senang Miss guna je lah seimbang atas bawah, lebih kurang sama je length dia kan, jarak dia, tak kisahlah. Nanti kita adjust lah pandai-pandai. So now yang penting cari vertex dulu. Kalau Miss guna highlight kuning tak nampak kan dalam video tu? Tu tak? Apa patut Miss guna? Cerah tak kalau Miss guna purple ni? Jelas tak? Yang tanya pula kan? Okay, now nak cari vertex. Vertex kita purple ni 3 dan 4. So carilah 3. 3 dekat mana? Negatif 4 dekat bawah. Aduh, bawahnya vertex kita ya. So vertex kita kat bawah ni nah. And then shape dia macam mana? See? Dekat sini kita ada Miss tak cukup ruang kan? Miss kena kecilkan. Macam ni lah. Bila kita nak belajar, kita memang kena bersusah payah sedikit. Kita kena bersusah payah untuk demi kita dapat sesuatu. Tak apalah, buat je lah. Bukan susah pun. Okay? So di bawah ni akan mempunyai basic shape kita iaitu bentuk C tadi kan. Nah, this is our bentuk C dan vertex kamu gitu-gitulah, lebih kurang macam ni. Bawah sangat negatif 4 saya. Nantak lah. Tapi kan, itulah. Kadang-kadang kan mesti kamu fikir, patutnya kat bawah ke kat atas? Macam mana? Nak kena touch x-axis ke tak? Kan, you all mesti macam pening kan? Kat bawah je ke? Yes. Jadi, kalau you tak sure, you kena cari. Okay? Kalau you tak sure, you memang kena cari. Tapi, usually yang pengalaman Miss, pernah mengajar lah, rasanya mesti sentuh dan ada nilai. Tapi bahaya juga cakap macam tu. Takut ada yang tak tersentuh. Jadinya, paling selamat carilah ya. Teruk betul lah lukisan ni. Bodoh betul. Sekejap ya. Tak suka. Better lah, better. Basic shape ni, ya Allah. Biarlah Miss bawa dia turun. Boleh ke? Bawa dia turun. Right. Now, tak kisahlah kan, you all punya parabola ni macam gemuk sikit lah, apalah. Besar lah, kecil lah. Make sure dia jelas. Itu je paling penting. So now,
So now, our dah cari vertex, kenalah cari fokus. Fokus mesti berada di dalam. So fokus dekat sini, apa yang kekal ya? Koordinat apa yang stay? Tak tahu, kena buatlah dotted line. Sorry, dia dah start dah. Dia dah mula start dah. Sekejap ya. Miss kena cancelkan ni. Sabar Miss. Kenapa tu Tasha? Miss tak sabar apa ya? Miss dah lupa dah. So okay. Astaghfirullah. Di manakah colourku? Oh, ya Allah, gemuk ya? Ni ha. So yang stay kat sini, dotted line. So dotted line kat sini adalah function x is equals to 4. Apa pula x? Suka hati je. Y is equals to negative 4. This is coordinate y. Koordinat y akan kekal. Jadi negative 4 akan kekal. Betul tak? Cari yang kekal. Cari yang stay. Koordinat y akan kekal manakala koordinat x yang akan berubah. Daripada 3 nilainya, tambahkan dengan 1/2. Macam mana Miss tahu nak kena tambah 1/2? Sebab P kita adalah 1/2. Allah, kecilnya. Mesti you all tak nampak kan? Y yang stay. Miss besarkan macam ni lah. Nampak ke? Jadi fokus kita bernilai 7/2. Negative 4. That's our focus. Dah cari fokus, betul ke kat sini? Betul ke area tu 7/2 berapa? 3/5. 3/5. Jadi dia bukan sepanjang tu. Tidak. Dia dekat je. 3/5 tu bukan jauh pun. Mebel lah Miss. Dengar macam bunyi Mebel kan? So F kat sini. Nina. 3/5 tu pendek lah. 3/5 tu 7/2. Nina. Jadi kalau situ adalah kita punya. Apa ni? Kita punya P sebanyak half kan. P kita pendek lah guys. P kita sangat kecil. 0.5. This is our P. Very small. Manakala sini pun akan jadi our P lah. Jangan. So this will be our P also. V ni sibuk je kat sini. So our dotted line untuk directrix is here. So this is our directrix. Boleh lah. So our directrix kat sini adalah function x ke function y? Function x. Function x bersamaan dengan tengoklah x koordinat. X koordinat adalah 3. 3 tolak 1/2 iaitu 5/2. So now our directrix, listkan dia, is function x adalah 5/2. Kenapa tolak? Kenapa saya tahu dia tolak? Sebab daripada vertex ni dia kurang setengah unit. So kenalah tolak.
tolakkan dengan 1.5 unit. Dia dekat, dia terlalu dekat. So now question Hafiz, soalan Hafiz, Miss, kena cari ke tidak ni y-x intercept ni? Okay, kalau nak kata tak perlu cari, Miss takut pula nanti kalau Miss salah. Jadi yang terbaik adalah kamu carilah. Okay, kalau kat sini x ada nilai, bermaksud y-nya 0. Okay, kalau y-nya 0, kat mana kamu check? So dekat sini Miss highlight kan ya. Alah, nampak ke kalau Miss highlight warna kuning? Miss patut highlight warna apa ya? Tanya kamu semua pula. Ni ha. Kamu tengok dekat yang ni je, senang. Ni je senang. Alah, sebenarnya sama je. Nak tengok dekat mana nak cari nilai x kan. Cari atas ni je lah. Atas ni lagi senang. Okay, kalau y0, x akan jadi 11. Sebab negative 2x equals to negative 22. So x equals to 11. So here is 11. And should be, sebenarnya dia jauh sikit. Sebenarnya dia sepatutnya jauh. Tapi tak apalah, you all tak payah kisah pasal jauh dekat. Okay, so basically this is the thingy. So Miss tak nak gamble. Miss harap kamu tahu ada intercept ataupun tiada intercept. You cari sahajalah. Okay, setakat yang Miss ajar ni macam Miss tak ajar ada intercept, betul tak? Tapi good point Hafiz, thank you so much for pinpointkan benda intercept ni. Key pun menolong juga. Thank you so much. It's quite important untuk bagi tahu Miss, mungkin X intercept ada dalam pemakahan. Miss akan double check dan bagi tahu dalam WhatsApp group nanti. Okay, so far so good ke? Is it okay that you all really understand the meaning of focus, the meaning of directrix, and also the meaning of vertex? 3 perkara penting ni. Kamu semua okay ke? Boleh tak Miss nak dapatkan feedback sedikit dekat ruangan chat tu? Semua orang, tolonglah. Chat. I want to know your feedback. Quick feedback. Is it okay? Okay, Miss. So good. Thank you. Okay, Miss. Hey. Understand, Miss. Mantap, Miss. Hasril tu kenapa? Kenapa ejaannya pelik? Yay. Alright. Okay, Miss. So good, Miss. But we'll rewatch this video again. Siapa Ken Adam ni? Boleh tak Miss tahu? Miss tanya lah. Cuba tulis nama you. Ken Adam. I don't know. I have a student called Kim Adam. Okay. So I guess we can stop here now. Dan kamu boleh buat soalan tutorial. Habiskan. So I'll see you all. Maaf, line slow, Miss. Saya faham. Saya faham. It's okay. Alright. Jangan lupa ya intercept tu. Jangan lupa ingatkan Miss juga dalam group nanti. Remind me, please. Remind me, please. I need a reminder saying that Miss, intercept perlu ada ke tak? Setakat ni Miss tak cari. Tapi cari kot. Takutlah kalau suka-suka hati ni. Ni lah. Ni apa? Ni x0. So kalau x0, 0, 4y equals to 12, y is equals negative. Y equals to negative 3. So sini negative 3. Miss takutlah sejak si Hafiz ni tanya. Intercept perlu ada ke tak? Carilah, senang cerita. Buat je untuk selamat. Nanti Miss confirmkan lagi. Thank you so much everyone. Thank you. Doakan Miss. Get well soon Miss. Please doakan saya. Perlukan doa-doa student saya juga supaya saya cepat sembuh. And thank you all. Thank you for listening. Jangan lupa like, subscribe and share the video. Good night. Not good night yet. I need to do my work. Continue doing my work. Thank you. Goodbye. Assalamualaikum. Dah.
akan +4 Kamis. Syarizan, apa pula tu Syarizan? +4, mana +4? Syarizan, yang mana ni? Syarizan PM saya lah ya. Okay, goodbye. Thank you, you're welcome. Sekejap ya. Belum ya. Tak tahu lah. Sebab